Enyo apeno mieno miame dodo poji minya begbeto kerea mija ko apeto gaita aumezunu enye me se fomo no to wonye pe va ele vare ga tuale do pere ke mon kon lenye ona tef togo ime a konta ye varo wakia mija no le no katare dupo a enye wona ne ke mija won ele ga tekpera monenti ela te funkuvina mere atela mere ne ba te kona mere poa mi ja togo ma honorable gata ban ma bialeke se po no to mini e ma se po maleke be forward be assemblée leke be forward be nye fofonye a mession keke togo to pata e ma do egbe no kudo bubu kudo lonlon kudo nono me to here le kapopo ke me mi le ae dolele vale disi be a wagwedi mi le ne a mia le novi mia novisi ne mia ne mi le du kwa be mi la pe idon di va mi la jirando mi la va ji zanria mi ajo vire ko wakia le yo kata mi a mono bien zara be se mi me se assemblée fonire ya assemblée à fond mi le doit di le funu il le doit di et doit o le yinto assemblée are et do o pe gare be ni lo don to le funu gbogbo de ne wa jiranu do wa jonu do wa te penyore ne togovi wa vo wa no to here la gbemea le 2000 mi le kudo doulonlon dodasi donc assemblée à fonnyore mi a pe no afon mi a to pata ke fonnyore mi o por ka to ji va y voya lo mi o pe le cava ivo et pe qui va ya mi o ese ni vai voilà et puis avec mi do ya les premières sessions toi mais et c'est a me ni buya l'évoquer mi do la ouais ngba ni epebe nyolo eni vitrine nemea mi do la et c'est si be ke mi wo pe va ya donc et pe ke va ya ni nyama glon do apanye dia so nkponu so senu gome nplanu ye mu wonu e ke do fia ndi pepe me ano la we a do la ple la dutune ki ngbela we nwere to here donc e pe ke ba ya mi so no wa gba so lo do zerika ke mi ple kwa ile we zerika e ba yi donc do nyon ne o seun wa do ke seun chan gbe to pe la we ke gbe ni be aso diranudo enu ne nyon na duvio pata kwa enyina mia dakpena mo be ma uchan mia ora odon le funu epe omelo akuyaka que mi va moji le fia menye mi ma se fon ti mi va moji le fia wa kila mi va to do mon popo bua mi a to mi tokere se po mon ti ale bale ke mi le do le gamado la compte na du comme vieux wa mi va trovaji vo gbe tokere ya mi de mi ma ra tu ke mon ko le nye on a tef togo a yi me ka de mi yo mi ro wa ka da pa ma ji ya mi to yana go mo zaria ku de coronavirus mo nyanti ni do bara ka ku no de segbia le nu blen la mo wu la trawo me mo tu ko ma ni cha ele fie mi le sale ke me nyawo mi le se e mi le me bliba e mi le do pe na duplola gan ku do du tanolo pataki o le hulon le jagbagba pe du me vio ne no e do angba le togovio wo ye mi adakpe na mi abe do da lao ele ko le hulon do dokita alo la gba jemdo o jagbanto et puis ameke le do atutugban élégant et gavo donc à cette que mi abe dokita o le odo mi do pe gande na we ye o le odo kudo do nu ko le wasio donc ele sibe egbe am laisser les mois de nous gba be wa ko glongbe amebi voton le do ale Togo et America gan wa America npo ku wa ao me pe chama ku ma woni we be America npa ku le Togo ele vivere nto me ka do ma wa America nto yo nene akpe aka et on voit les dodo ko o sonami adumevio me keke wa pa to nyon mi awodoji chene odoji voit e ki nyama gbadi mi aso pe enibe mi le
tchon masque mi le do gant ne edo angba do ngoti me nu me ko to na mi oye voade ne tobe edo avale masque do gant ade de kemile so edo dangbedo de kemile wedo yene do angba tivanti ya ba nubo donc mi a le nkudo wan chanti vevere mi sa no vire ya ko dangbe ya mi akode te pode kala no to khede nene ki ma ko anyinu bulu mi kala du komo mi nya mi le gblema eyem le glon tutu ke mi anto mi do la lon mi abedwa ya lo mi modo la donc a semene we kejea ne miabe afodedeo miabe nuwowo miabe nyagbangbulon kekewa ne nabe miawa ho so pe doya ne miani edidura e mo be come me nya ya po nya itam na isare ya ma wole fa me togo dom ali be venen to pole yo kata me mi ato me ga tue ke mon konye ona tef to go wa ga tue ka banyo ona tef to go a ona tefa. Et bon, moi, les Français vont mais à Organisation nationale pour l'accessibilité, le travail et l'emploi des personnes handicapées au Togo. D'accord. Et les Kémiens, les affiliés, Amewo, Wameto. Oui. Wameto. Wachoni agbetoy. Ole agbetoy pour me. C'est pas moi si ça me clone nema. Ça me clone. Ça me il y a des Korean to chanjo le amesiame ye nene ma udo edo wa nsi anu la no angbandi gbe hihela ni hehe donc wa metoa nemia so bibla ba padia ma ogbon be yebe di djenu oni quoi oni ni be nde jodo wa di enti o le ne do ye nto ejro nene be awo nene nkentie ma udibe agbetodo ne no nene a wana be mi npo se gome nwere o wa mi ajagba ni mi aba se gome ni wele yedia ne odonko to bioma matem aga comme a continue fia ona te fana be amisiame do la wodo e do nyame o blona donc ediedia amiko ni wa mitoa no pla dochan no nya dochan no school chan no dutune chan et donc on dit là howe zereka et que mia wedo ye ne be no wa tro na se batem vo et ne wa mi to chon le wodoare et nkabela te levana et du quoi o na gbeto pomea o le mia be duame et won ni on a te be do donc on a te fait massification et que le sia à peu près yemi le glema yere ke o la i dome ye oni wa metoa de ke do piala no do la te ya we de dedeo wa on keke wa on a tfb do dacia on keka so je de ke wa meto vifin la je school gomero kaka va toi on a tfb do dacia on ke la gbenabe wa meto la no agbeto pour me sigbe inde pe pem joni no wa eni on a tfb do dacia voilà ni mi se gomiare on a tfb ke mi do ani on a tfb ke mi do anyare ni mi do sibe wa meto le gbe kemala o me jena ola o la fotumono le doma paji la mo se ko ne govo na mi do yanyi be ala ni wo ka tuela wa do ma gomanya to pere wonti a avec Jean Jacob toi Martin Sitefa otonya keke voya donc tout amesia me do jena ye le hiheanto mea ogbabe amesia me ojiwa oniwa meto odo jena sibia amapoto kenema oui voix dia mesugom senegomeo o wona sibwe wa meto oni ameola de do aga oni sisito o mate wondo wa no bohun o po abe jena gbo yo te wodo yo chan do amomea odo edo pe to chan odo le wodo o on kisan ke amisa me le wa e la devina agbeto po me awu de ke bele egbe agbe e won le ni ma oben ko bele dibe
et ya so wa mi to so ogloa so ene no le ma fi fie le gore miare on a tef Togo ya elle fiere e pere nyo le mi Togo mani gbaji o on a tef Togo a e le odo fifia e ti va ke mi va do ento gongo bia mi to pe ma tonti va yo ma to va yivo voa mi le Togo B TP à la fin de cas où est adrin bon ho trova comme une oniso miami le Togo kata mete gla peu près et les régions que les préfectures que les communes que va même les communes de me et ouais mi toi les da joigneur fifide mi ate non commune que me 100 000 les communes de cas mais si les akpa me ton me nene fa va même la vidéo il y a mi la trop jobe mi a no afisa fi ne mi a odo kudo mais rochan parce que loi sur la décentralisation et les biobia me siame ne odo les TP que les commissions de les actions sociales toi wami tobe jina les mairie o mea ola po donc a me ko ntowe o nyare ke o le agbeado o lo ne benua ne umle afike o la pompo so antilo a o ma te wonu no nwere o donc a mi atro manuere ne mi agogo aso de so pede ne ipata banyo ni ma te jirando la fodi mile ma fodi mile nya me nya zarebe le moment zo mi ya ni mi atu nya te pe ya fama to tu le do me yi ni mi no a kontra vire le gbemo kama kuna fama to moment zo ntiare ale belero mi objectif la terre non que me nu me sisure mi le pon no le fama mi tu a mi avule veni mile o va me fa o mu fa va mi blombe nko keke ni jena na wa to o la ve me godo donc mi la vondi et le ve me keke de carré le ve me ne ve me a et mi le powe fi ko keke le ve me le a et le do et le na a me ko ni wa mi to ojo le po gomele me to chawu le go bu me ade no mo wa mo to kafla me to ke le mi mo ko ganya poto gaita a mo zunu a no voya mi nye mi mo ipo anu ore ma mo to ka ma provi mi lo gbemo no voya ma pa yi lo alo ele belero on a tef Togo me a wa mi to be le ke o gbele do kwa wa mi to ni e ke onia afoem la si o aboy tom lo afisu mem le no nyado amelolo fata oni alo agbokpevi oni alo amedidi trele lobo onyo mo keke wa mi to onye donc na mo lo cha sugbo ja wa moto ke janya ameke nto na yiko wa pe fe da ko ja wa moto be nya ali mete se mo koro ameke ni en fait no ani wa mi to ende etovo no vide ende kurensio ke enabe ne o le tepe doa o latem hiha vane le tepe sia tepe o wonu siando wa no me nyome o ma hiha enti em di ma de gomele fie o gbona be dia me o gbona be le français vo gome o gbona be personne en situation de handicap. Oui. Nyanyem londo wadi o. Mudasirejo. O ekeni dasido a personne handicapée. Voilà, et quand même fifi dia o gbonbe nya nyem ni wa mi to kem le bonwo wa. Nem la home. La honyeme ezando nto le hogame be ma sondele salon palo me à la cuisine afire pe ya nyem hia asinzo gwela yo bon je sais avoir menuere donc amate vane o va fi onya medro o zengonye o ya nai nkekereka ne ezando be ave son ado gwa woke o ya ave dunzame a o le oya asinzo ne o sinzo a quand on est en situation de handicap voilà on voit omni voit meto oni voit nya ne ya sinzo nya sinzo mai voit meto ni nya elekwe voit nyam les situations mais quoi nya ne non mais voilà donc enti no la situation de handicap on glone do voit meto ti
néné o wa to ya de déficience léventive voilà. Donc on a eu en cours à personnes handicapées. Ouais. Et convention relative aux droits des personnes handicapées que Togo d'cité yé beni nous les gens les Togo et personnes handicapées pour nglodo akpadi kaka les homa mais kaka ça va y ebe personnes handicapées on personnes en situation de handicap personnes handicapées court vraiment on gba handicapé voilà blon personne handicapé et ya les sigbe zunema un jour benya que me le tepon fifie le yokata me be nyama vijema na mo ta lo suwa ija elemema na mo le trale ira lemema na mo nyama gbokpo vitukire ira leme ni yokata le mete sebe okoro apoto gaita o mezunu gomeyibe amare le fia duma himo duma no ne ga mo nyotoju abe ya régime ya nyama pabe vi pabe nyangle quoi wa we ta handicapé awo wa ne on tobe ya wo régime elevo ne no alentio o me di bene no entio wa lentio wa ni handicapé voilà que me dit la glema amo pole vo volo amo do le gugurugire ni du ko me gbega to wa nyamoro mi na ma pigimi o ke mo do cha gba o le vo ka me di la glo le fi o le ne onya me popo ya le tepedo e de na fu le tepedo na fu voilà le bokamo avec yo nya me popo on po su wa be didi même su meta de ko monsieur un maître wa il me nyagba mi le ma oui alors avec yo didi auto 2 mètres 10 2 mètres 20 ya wa nyami le glon nyawa ne no le ma donc no voto no wo il me nyagba mi le ma fifi le yokata me o mo do ni do ke mi wona fifi le gbemo ke me ade ke mi le do ajide e me le biese bere ke enu ke mi ka de to ma ke ni on a te to de to ma be ya to pele ka mo ya fulu me je na o tade mi telem je po na gbe ya de enu le no te pe ya o le se me yo o le se me ko na mi ya et donc nous comme c'est quoi les mi avait doué les filles mimu so wa mi to be nya so do sukulu be agban le o on fionne les sukulu donc mais que mon genti on est le pour me mena o ne on tom le o ne on je siame de ke le o ma mon genti nwere o wa ne même o gba le afide ya ela mi anti chane doto e ha dodo dira jesi o la be nye wa omnye o parce que me gogolo nto donc ye mile de gomme na ame vovo ame siame le do pe vovo les school teacher le ministère o kekem ne a mo aten pobe enu ya dekia de kentobele ya no ni wa mitwa ni be o mate e vona oyo vona o suku makpaji ya de no de vioma suku makpaji o tuna fo ma jina me ga macha o tuna fo we jina me voa so manyame o enele fifia nyami do da si o keke wa le nabe o mi le segome pour mi le 3 à 6 20 et ya le ni fifia le y éducation inclusive voilà donc des vies que ni wa la ten school fait que des vies que no vie of da do les school ya wa no tu oui ngba ni be wa do vovo wa me afike mi le ekodeme ila hodeme e no vio fofo dada o le school kwame o la be o la school kaka file da antena o le do vovo o le do mama de vio me ke antom nyowa to ami to wa me de vio wa be wa nyintie donc mi le o do be e de ficha de vie ne no education e be tepe ça se mena so voilà ene no le ma fifiare e gba mo kemare me mo togo mani gbajia de ele me mo ko me mo do na o me de mi togo du ko le me sele be no vi o ke yo mo to la ne de le ila yin apotre do re me la file ye i cha to agbale va be le to tim la una kwa tu o le o ko me gbe do me a o le mo do na agba makpa yi de mi le ponje le nti a no le yin no le to afo a ni ke me le ti tu apa ma ji mi le no ko ma bon mi le powe que bon les
le Togo FIA, il y a projet, il y avait projet emploi décent pour les personnes handicapées. Emploi décent. Ouais. Oui. Emploi décent. Emploi décent. Mais avant toi tu as dit ça rien. Emploi décent nous que benya, mais toi dis ça rien. FIA et mille yi. Amekyo alors dopekyo memila tenyi. Yenemi den gomena wa no se gomo so do dasia et la tem devina mesia mea. Mi powe keke sigbe fifidia. Yemi gbobe amenu wobe do wowo. Les Togois d'OPDL, les Kwesinu, on avait ANPE, Agence pour l'emploi. Oh, on a mon soina, d'homme, d'opération, au bien abonné diamant, naïe. Donc, on est voir, et dia, que on mange, wamito venyantio, on tem sona, wamito venyaso, on adore. Sans on touche un boé, miato doya, no ni, wamito, il faut noir, on j'a pas bon touchon. O manye kwa go. Oh, écarté ouais non. Écarté une caméra les dit les films, parce que do pere ko cham le dit ne ne ba me wa. Ngino ko so ya bien nuit. Wa cham. Que me le te bon. Bien nuit voilà. Donc ka cham nyo wa cham o go ansi be mo be un le yo be do si a me on ne. Bo ya kwale ka mo to be mo do mo. Voilà. Oui. Fi ke yemi jongo go mi de nu me kudowe yo se gome a. Ne peut te mi le do asi la si me. Yo cham le ho. Wamitoko odo da se homa be yonya de areke yo latin wea ole wo le so le doda e do pe ki o pata le bioame donc an peu bia ele kwale ka mo ndo a to sa mo na mo ole ko bo do mo ye on a tef Togo le pero antibe e wa denu mena e do pe vovo a jobe na de ami on chon o na do onya do ye ami ki o dodi yo te ho wa mi todo wa be do pe wa o de o le po di jwento o di le jowe parce que o yo o na do de kia o na o gba le di pe o le di pe ke mi on to ma pa je gbe ade est-ce que wa mo to yo de mi tu no to ja do wa ale be ne ka fla no va do pe o la te to ko fi a wo do si bele ke a yi travail de ça wo do si bele ke o yan ne ma tout ban be mi la so amede doda do pedia mi nana tutudo ituna odo be mi jagbagba mi plado mi jagbagba mi skulu mi nyande o wa hihia ntom le di la po mi sigbebe mi atenwa wona ne donc mi ave do mi do jenao enye yareke ndiko penton to vole mi anti so we mi abe wa mi to nyinyo donc mi ngba o si bebe mi jave bionu yo mi si bebe ye nyanu ya o ke ye nya do yareke wo mi na ma we ni mi akpoda ne o so do da sine wa mi we e di ba volenti ye nene be ami o mi na tutudo no yicha o wona doa o mi na be yo wo doa o akpobe edom nyo eni wa mi to nti edom to nyo ro awo yo wa mi to wo do de kia wa mi to va do gamedi de kia ye ke game suchan e gba le do me le o do a donc edona conscient ye be do ke la wa o gba po e wa mi to ni be do am nyo nyo de o en ke ya la wo e la nyo allo voilà et la nyo ke ye Amérique mi wa mi to chan wo nene a no be mnyo wa ola po ya be ni wa mi to ntie e be do am nyo do voi e do won ke ya tutu e jam e no via chan wo lo wa mi to e ntie o di na be ya wo do a e di ba volenti on to be jena o de est-ce que o mo je tu tout le même tu me a on to be jena o fie mi le na tutu do fie mi le o to kuro ntie ma wa te mo je be jena onti jena onti ya tem wo do wa ya fikola te ya odo dro kekem sigba mi sa mi am gboto poto ne ma do America comité mi la ni gbaji voilà en ke pele defu e na we pe ni be accessibilité et que o la ten yi ne a forme la si o et que la ten ya fi ka mi sa mi les gens folé ya escalier ma afo escalier jia gama ko ni ku kana ngo vile ma e ko ni no e ko ni na
enkum la si wa et dès que et do nous kawe o la so do voilà donc ani ne braille de ko o la za moi me sia me nya mi o to fi ke mi le gbe ase fo mo no to mi nya e mo se o fi mi agbalo mo nya onya document gangan o gbona gangan o fo na mi ade ale le te ona to wa do bon et moi ma bio ne mia peno mia présidente de l'Assemblée nationale ne loi mia va porter que parce que et donc nous l'a signé et ordinateur nous en a enregistré dans tout temps et modo la signé ne musodo homadia nkele homadia elena kekeke baduna va ina keke donc a ewa ma doit pe b kemi eseme opéa mi apenoa présidente et c'est gommé et donc nous ma rien que wa et na o soit signé donc on te appelle mo do non oui il est pas le do megbe et en fait afike de na fuchan les deux peu on te hona oui parce que tu me non voir on non adapté poste de travail et il y en a gavire une kintia et wami tobe do noa honatia on subo donc on fabriquer no yé que toi mais ko fabriquer chan odola sanoa wa kwa leledi et ouais noa honati vire voilà et dia et du kon we plena no nana allo o gbojo na me na do pe o no atem allo dena impôt dina we no atem ho wami to atem adapter no e won kiki wa do da simile o et dobeni emile one et a monsieur me wate sin gomé et wan gbani barrière obstacle gbani que là a emona meo donc l'assemblée a bon nya blancobe donc pas de la framio et avait ne so et document va bon voilà dans senti a me chamene voilà dans senti a me ce document ko ja on tout nous sommes correct e avait ne odibe ma avec pas ne document de miaglon projet de loi 100 pages ne obéma pon de les pages 70 71 en tout cas avec pas non voilà on quoi wa nya quoi to les filles qui a et les acteurs donc homme de fou et donc ko la signora et les sigbe couvi la signere donc non oui non faut non wa donc non les sigbe couvi faut non wa au ponam ah bon ouais et puis nene ngbe zale ke mbezi et que magbezan dit quoi nke me le dia ento ina et dis le cas aso do on a toi fait le cas ne belema que va mo za écriture braille que va mo ja ça que écriture braille écriture l'assemblée mais attends ça même le possible et mais nya matemzen donc a nyento nyere ka ko la tezen na nyere ka parce que avec poto mon gentio donc ordinateur donc ordinateur en ko wa la tem imprimer à monsieur mais la tem l'infa donc maman le vivre maman dimanya juste que balé que me moto dans les gamaro et ko me dit danya juste quoi mais bien bien évoluer bien évoluer so mais maman mon somme et me be jena mo nyaglo me wa moto no atek pe no ti be no ha nu ke yo mo jenala no ate suosi le gokatam le suku makpaji le do makpaji la mesi makpaji nu ka nu sha nu nkan ina mo le bi se be ni egbe nkan mi ade ke mi to mo zo go mi ade nu ke mi di no ore o te le kale ke mo no ntia rapport wa fana mi ya be yo nu yo gbe mi do no o le suosi a les mia be do me a mi di mi akpobe womito ni le Togo ni gbandi ma nyarle mono wa ike mi po le mia be on a tebe me a 400,000 personnes 400,000 personnes oni Togo ni gbandi et que o la tem wo do wa lo na yo la te o to me de sia de ennemi bien mi a des
déjà de mais et to million de cas à la fois 20. Ah bon? Oui. 1200 ti. 1 million 1,200,000. ouais. Voilà que là t'es wodo fidien 400 milliers. Les codes de school là, Code de school ah, le vaudou alors les creux. au plat d'or, au de school au vaudou diplôme. On va pas attaquer et beno sort donner la te wa 400 milliers. Ah bon? Et Miami identifié les on a fait. Bon. Ah bon? Domi mi wa malo. Il y a les crânes mais sur les 400 000 que le dorme gardé, mais les ponts de on le dorme. Ah et que là te wo dorme. Il y a que le dorme mi yar le monowa. Bon, et que le dorme. Mi nyang le na wa ma nyobe ma gbon le fi o. Parce que et ça doit mania. Ça doit mania. Moi dit croire. D'accord, il dit croire. Mais il dit croire mais agbole comme ya mo lo tafu mi. Bon, les projets emploi de ça mais par exemple mi globé à peu de cas il la po gomeleme. Et puis à mettons il mi la so ne Bido, mi te dit décembre 2017, mi la voie décembre 2020. Voix que mi au bilan mi parcours mi to à peu de quand il va y voir. Donc que mi le européen mi fiora bonus et gambé deux dié ne mi lobe mazan e bianene deux dié bani. Voilà. Donc mi wodo amon po gomele me bobode. Oui. Non, travail décent. Nous, comme je disais, pas mal. Travail décent. Et donc, au latemwo, et la devino, oui, à dounou le me, à noahome le me, à doa le me, à do viscoul le me, à y condi le me, ye et do, et affique au leo, et doit les chants, et là non. Enfin on m'a peu fou voilà au doa yé o la no o la te no cotisation chan a jog a so garder dernier retraite yi gbe ko to a ne de violer don to le doa ate ya emploi de et dopé a non sécurité mais les dopé et on qui ni emploi de ça ça me na mi le globalement fifia le gore me a mais on a tef togo que me douane que les premiers no vie wa moto yonti bon moto no wa temanu o no ko que la me radio a me sia me ne mari kafla lui que mi le wa me ne dovi mi le wa molo doga mi le wa wonton le yo katameri financièrement le gaba pa yire amoro le o le premier ti bene lui que bi de to mola ne no wa tema je fait toi de gâteau bon mi a globé projet emploi de 5 000 €. Mi le ouais kudo mi bolé ouais kudo fetaf kudo atedmes kudo anpe oui kudo anvt il est ouais kudo voyage sans oui voix avec le pedo miantia oni CBM mi le doit penawe kudo coopération allemande BMZ mi le doit penawe tohere oni le PTF, partenaire technique et financier. Voilà. Et aussi les pédos, ouais, nabe projet emploi de ça, il te le caca et PM et ton mais bien sûr ouais. Donc quand même projet emploi de ça 100 000 €, vous êtes allé que bella compte allé que bella le bon comme attendre là c'est oh à compta et non puisque mi le web né projet avant votant que mi so dotea ne ton no edoko sinu avec que po gomele me a ne projet avant quoi wan tola tem agba yi wabe dodi entie un peu par exemple là que mi so nawe tutudo ke mi le wo kudowe mi le nawe a e fionye wobe e ame nu alo ame ramitoa wachon oje na aodo donc projet amle onyevo donc ame siame ke la va ni personne handicapée les dido yi
un peu alors entreprise ko mi formé ke gbo ko to wa wala te hofa an vete chani neke an vete kule no viomo kata ina emploi temporairement no bana que jusqu'à moment ko ata ti bo honti le gbe kamere ka fla mo moto mo duore wo ko le fia do me ko le do le ka mo ko zu fia do la ko de ka ko bo de me ya oui amo le ni jesia me gbogbo ko one ton hlon one ton hlon me to on a tef to go jion ameko ho gbonde me a one ton hlon onko mi po odo kudo na tef gan me wa do voilà me kike wa o vale odo le on a tef me so le pedo ame potonchi so le so abe experience so le to le va so le va ye ANVT par exemple là mi ami gbonana rami toko mi so tona ANVT dibone do afodo pede e wa mo njere ke do don to ina do ko to gogo a one de wa ben sion kota fion wa ben nyanyo fion one hulon ne o hulon e wan to o hlen e gavana joke mo dole a ajo matem tono be one jone wa be contrat de volontariat mais possible la trois hoé miami le hulona we wa pote le wan to agbo de ko on to la hulodo o la occuper wa place que mi dina wa ye be la devina do pe ke me o le wo e male a wan to be hulon wa e wan cha ni be mi na po atati o igba on a suivi be de ke ble do be de ke mi ina do pe o cha a pompona apeto le dome kudo wa to pote ko aku lo do chan de ke ola no do no me ko la wa so dokdo e bla de vio donc ke wa ni domi wona ni domi la o magbe enye apeto gaita o mizunu ma bi mi alekalo nu kata egbe mo keme ya imi to nya pipare mi mo ko metaji nya gba mi drum le togo ni gbaji o tutugba ape e onate be do kimle ware bénévolat benimle no fa modo gamalemo wetrim kuna watu bi kanamio famle we igwe tutu gba onambe ke nyimponi wa mito onambe nyim do hlon ke ni wa mito oui nyim gogona ameki oni wa mito segbe mabe mjiholo kudo ko to no nya kenti olo oui voa que va ni wa mito fia ne nya de famille be nya tolemea e do be nya tolemea et do onyo keke susu ko ta 100% wa mito de kebe la nyono do me ta ko me buna 100% 100% de kemia wedo oui et ne bagnon nyam le din to chambe ne mato e dimi nyanyi na wa nya keke me le gbon e le so e dimi na me yelo wa ne ma wa so de pe a yebe nyam le dibe le madidide me wa mitoa no ba nyinu ke la dura me sia me ke ni wa mitoa allo la be le camera o de do ye ojo le find de ki o le don san le devina ko to e won em le dina wa mitoa pata wa donc di to le to le ba ke chala ne te pa on ta to go du fan wa mitoa la be na le du fan e gbe we e gbe wa mitoa do je no keke donc ai wana me den to be don san la te we fa de pepe et a desron a divio a fionu a do pe o a yasi o de pepe a dagble o mais a mo ni wa mi to nkum lo asio a form lo asio no dagble quoi voilà là yo fin to donc elle dit tout à la ba yi to ne manque nyam le din tu ambe ai di unene a ela to de et wo kele pour beaucoup d'hommes le fille à monsieur Jacob oui ndibe gade me la va vare abe o ye change la ni wa mi to parce que wa mi to pata elle a duro il me dit la la duro e wan to ye onambe
Mawu chandira gblon le Bible bena yebe glowo nuo ni quoi. Yebe glow tu nuo ni. Tu nuo ni. Eno le yo kata me ba mo de bia mi nyare ma kwa mo na mi lo. Mais ma kwa mo na mi le 22 21 80 et 99 92 02 et 80 63 oui allô. Fofo Jacob bonjour. Faut comme rien ba kwa mo fon. Ya da pena ma. E gbele gbo we bien yafa. Ni de kuku de. Ya da pena mi no via de agbagba ko le dia. Nui de funam vide me ya bia nya oni be do ya jani sia. Me len kure dua me a. O me wo jisia de ke ya fianu kafla me o tokuna. Alo kafla me we afo abo me le wasio. O be me mi ga gogo mi no no 1 metro. Le wo ba pajide le ko le wedo. Ale kama pa ya le ko le woruma. Le ko po be mi amoko si alo le ani la te pere o tiro ha. Wa me kenyo wa moto. Kure coronavirus me nyanti. Ale mi atekpere on tiro ma. Voilà. Le asi kokolo ple enu pote o me. Ko idiare. Le jidudu o gbode ko po be jidudu la te wole nyaya me na yo ha. Le nyaya dia parce que to kure wona dona ma. E cho i me dugwa me yegwa me senya de ke hado. Le lo me fia. Elle est à Gome. Ah bon? Il n'est au courant de rien. Après, il faut comme là, nous avons Zaria, oui, allô? Allô, tonton Jacob, donc on a Kenania. Ma ouvert nos bello. Allô, Wadi, c'est bien à faire. Mon dog benet honorable. Oh, moi, il n'y a que la science, ma bio benade. Et bemi le globe ou à meto, roula hole, et to, me couteau. Ekunye siado to mekuto ekule dia o to siado mekuto wadi tonton Jacob est-ce que nous benye benyabe o ameto benye e isukuvo donc ni va hodwa allo on to da lo pisia allo mi apebe o ameto nye donc ulo obligé ulo akodo banawa nke mi le pogbe ale sibe won to mi ro no po wa no c'est forcé et donc on a quand même l'homme. On voit qu'il y a des tonton Jacob. C'est d'abord nous baignons dans entreprise. Il y a qu'à plan nous dire ou à méthode. Tu veux dire qu'il y a pour pas les finances l'année. Est-ce que ou à méthode bédon nous pour en ami n'ambe qu'on a qui entreprise est là qui dans l'ordinaire l'eau. Il y a une tolation de nebenois dans l'ordinaire. Qu'est-ce que matin quoi ma? Après oui allô. Oui allô bonjour. Après Amandé. Ah mais font le. Yamani Kori. Dieu gracias. Dieu gracias bien bien. Tu as deux béné cousin Gaëtan. Na ko gbenami. Be ma di oni se do amele biya jesi o to cousin yi. E su nya o ma amola su be o be kon be ka fam gbal ko no wa. Bele o ka be na l'assemblée mi ma. E ya o ma to amele biya o ma pour pas visitant. Minya vie de bien nya asia. E po be mo ko a bien nya le nya o kekeke ma. Oui, allô? Allô? Nyama ko meto. Ole. Fuko ku apia me fonyu ya. Denya fa. Eko gbenami. Tonton Jacob. Nyaru honorable. Egban de ntia. Ebe toke lewa. Bénévolat be dore le nyelo. Ikentie maso nyama so assemblée pe. Ne wawo esine twabere concernant amenuwa esikela no prowa yeyo ege l'assemblée elo bénévolat betoya wa ege le twabe nkome l'assemblée twale kitane l'assemblée nkome et c'est on de Mathéo, proposition de loi de que l'Assemblée soit contenue de personnes handicapées. D'accord. Alors, tu dis rien. Oui, allô? Allô? Papa Sibiti, après me fonnu ya. Ne gbele me papa. D'accord, nami abe député. Parce que la cogne de que comme la nya finyo. Da kapuye. Et ma bon ben miawa. Le que miawa. Ni le problème on a mis pour meeting le one député. Bon, honorable le funwa, amedo le kubimu le wasio. Afomu le wasio. Ba pale ko ba le oda. E kakana miawo ke ma ona no sia no a. E pe de ka pe mi le.
mi gbé báyìí wọ̀dọ́ tọ́rọ́bọ̀ pa ẹ̀bọ̀ mi gbàlẹ́ bùtàn pọ́líkà mọ́ gbàǹtà gómẹ̀ kankan ó lé o kiri èmi à ONG à. Bon ma bí ẹ̀bẹ̀ dé bon wá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n dé bẹ́ẹ̀ ni handicapé va ọ̀la ọ̀hẹ́ ní àmì mú ní handicapé yìí va ẹ̀sọ́ ẹ̀ láti ń pọ̀ ọ̀la ọ̀hẹ́ tán. D'accord. Après papa c'est bon ni ate wu nyanyu honorable Gaëtan Aumezunu kelenya onate Togo metaton moto me boyema papa Sibiti papa ke jovidia mi to papa Sibiti ya mi se mena ke baby ya c'est ale mi ate don tinero bon tout ma dogbe na me se me ke yu ma dogbe papa Sibiti c'est ne ben ko le mo di gbogbo den ton e ben jo ajinam egbemea mi wavu kakabe inde le yobe inclusion sociale ebe amesia me la no me sans il y avait insertion il y avait intégration il y avait inclusion inde kanku po veni oui wamito kudo amemani wamito a one nodu wa no agbe asoyi donc on a tef mea mi le dit be amesugbo ke ni wamito on va ni mi odoa wa do mi alo alo mi chamia do alo mi do aboga ni mi o no adodu ni ne be la David ne e be la inko la bagbono du la do hunde to ni ne oui ni ne mi te we ni ne a mi la pobe et la zone et on a tef mais amuni wamito de kwele mi mi avait présidente à wamito yo wa mi avait vice-présidente à wamito et ni magistrate non ouais et tout et mi avait deuxième vice-président wamito yo et via eni wamito donc nyonu le miame nso le miame wamito miame mani wamito chon le miame mi wesi gbere ke mi va on a te fa mi la pore ke ntoye mi dina be hia ne nodo akwa nyonu okudo nso wamito kudo mani wamito pata le dule odoye ni ke mi le bia ma ben woni gbada mo kera ga ba mo sia mo na garem mi ate jira ndolo yimo nya gbo mi le ma le yo objectif ODDOB akpa vovo ame negoa ame nigoa amasire ke gwa ke wa e won ke le mebe inclusion sociale voilà le go bu me ane kafla egbeman kemia do ke mi le womla mi be ni do fata ko wo mele fe ma khamo do mele ato kpere no vionti be no ma je na ola no ate gerem le go me ya mi o fu ko ku le bie se be de ma nyu be kemi to le se po mo le gbeman kemere nyama ale na don tinero bon e wa akpene tutugban on po glen les assemblées enti nja glen le fi odo voir mi wo proposition de loi mais c'est mi to de chay inso bon vous gama pa din ka jila kwa maji o e wa de e la ni mission comme ya va mi awo e documentia ma to yo mia mi atro to gulo mo jere bia gama so mi na yese po mo to kun ale mi le do le gama do wa ni to ba yi mi da ko me o foji le gama ale mi o do ru ka ba ya mi atro ba ya mo kata di me yo ni ke se o pe me be do le yi do ke organisation le wa mi ava mi atro pompo mi atro ba ji zande ya enyu ile nya bi mi fo bi do ka e mo ko ya ju mo se be mi atro nya ma to yi no atro do kuro ti mi be ni mi ya o do la et bon et que et blancha et levo et want to chan le kaka eni projet de loi yé ministère de l'action sociale wo so yi conseil des ministres zv o trobe no gwa 3 assistant nyere ko ewu nene donc et no keke le ni wo et la gbo we eglon bénévolat chamenya bon et ya c'est vrai mais les miens de Togoa mimu wona bénévolat alors mi wona voix mi nyana be bénévolat Emile Oron ne odo onyande ovovide oto le domevo e odibe ya pedo no violentito habobode me hasotode me a olatemi be nkai matin wa kudomi o nyanu ya ke wo et donc on avait bon ami avec il a elle a dit be
wa hlen nu na ye aso school alors aso voilà la te hlen ya nkum le siolo amia de kele ya et tom sena nu ne nyodo bon hianu ya de ke la te woni bénévolat hia be mia trova glento kom ni ke bénévolat ne va trova di tokere et en sachant que dudo le a bénévolat ko so tu abe du mo dogata mais comme le toko America to vara gbogbo san Ghana to chan refia amedo le e dudo me e kodo me a bénévolat ko so na so tu na e hona wa no ko we plan gbale e mo de kadi quoi ni no vi obe atuwa ola yela kwenti la we voilà et bénévolat be et allusion le hame d'accord et chante wa ni nu ke mi o akpo eso yi e se be makpaji anyo akpe mi ma to wacha yi san re le gomu to kura le mission bu mo to kura viviane mi acho wunu a enya bi sa mo vele wa mi akpo mi acho chacha ma enya bi gban to nyi ne ma khore ma kho wa mo to do mari mi le sibe mi o le kporo sibe mi o ki no vo na mari do nu ki mi sana de nyira ple do nu na mi a o mate ple na mi o allo mi anto mi la tem plifa allo la tem peru mi anti e wan chaki ki wan ele et ce qui au milieu mais trop les va trop les dieux donc que les et que la noine à jo de que la homea on est c'est la solidarité en fait donc à jo de que la ho toi mi a ten webe un peu que au bela toi ma tu que donc à gawa et la so dra et do peke me afike wo mi to ala odo nke hiane a lefa et won chani susu de ka ke mi le de attention na be et do nu gbani mo henu na wa moto oui nene belema bibele me to hunu are nu ka mi le ji me gbe nu ka mio abe wa moto ne ma ma chu ma ji pe ta to ne ma ne wa moto ku de coronavirus me nyanti o me to go mani baji o tutu gba on a mesure et du quoi na mesure do que o mi akwata mi azon le dia e gba mo be amesa me no meta de kana no via gbe au moins gba so afronpo wa ne o la a pedo e wa mi to kem le ponu ti o a mi matem no meta de ka donc de que wa do wa tem le ami abia ti afa donc ane ole enugbani o so les zoa et tiens zoa mi o 1 mètre et par exemple ne o pas me que les fauteuil roulant mais tricycle mais on dit là à aider à mea edo la bio boy o ma zon kwa lulu kwa abe jave o myan ke le di o do la boa mea e wa mi pobe le subo ame on l'a dit à so dronuelo be o ja a aider wa moto wa o ma dogbe na me anto antete o la le lululu kwa o nyo me le tepo a dogbe na me a de obuti ka ba o done ami anto la to no be yenya alo yem hia o e dia amedo ko o na nene a ne mo ma keminto le hia be wa ede o amna na yo donc on cha o mezunu enyawe nyi honorable gata o mezunu nya me gamele minto o le mi nyanto le gaga ni ma blo o le nyaminto mi telemoji gamele mi ne belema voi virus menyawa corona virus ye mi nyalo mi ba nyagbeto mi ma nyagbeto enyo ko egboto mi seleke mete ko na tef me no bare ki la te pera motate yo mi on a tefa mi di bia me sugboni yo mi ne mi odoa le fika le mi me donc mi le Golf 5 mai Toti me mile apota boka kwasi mi mobile ba apota boka kwasi go mile ma oui 90 oui 59 oui 74 encore 74 non ba ñu dirento 90 59 74 quoi te me dit allô 99 32 32
41 41 51 51 99 32 41 51 ko te kan meti mi le golf 5 la pota buka ko si mon to mi le ma be mère et mi le odo a nyoni to be ni alors ameto bon mi nya bien ni mo ne jagban na port ko vi o nya ogbon le goro man gbagba mo mu wa no ato gbogbo wa di mo ko to wa ni nu ne nyoa de pe nu gbe na gbe wa nyona gbagba tugba to mo do pa cha gba nyona gbagba sugbo to mo do cha gba nyona meji yo honorable Gaita Aoumezoulou Akpeyaka enye le do pe na mi ma one chon Togo Yodi, ne Miano Novi, ne Miadu, Corona, virus Yadi, Kame Suboni va on a tef melo. Akpeyaka Jacob Arama, il y a American Nonsi, Tevi Kodjo, il y a American Morandopia, Nkekiala, Miato Onye, Mia Gadogo, bye bye. Gadogo, bye bye. Gadogo, bye bye.